Far da rogom Noël koise nan talpangat ki ba pousse yum sarla yum pala tigri ñu ko la tomde absana man wora kane arambi senyo ko la wenge am sambi se bayra télévision ke la get bay fangel kepne wo towende tu wona be Noël wind benedo far da rogom sunna fa ton fangel kepi repori fangel kepne tabo na convaincre ya sida Saint-Kiet Noël tigri fa da rogom imim to sambonti yusuk mesa bangiti sa nankan tin catholique Christ ba kiyen do tapuse onan shagla mengan da olengu fa da rogom bi pel rawango arindin na wini kilomètre ya ngwen piangare ngwen wa war koise kilsugu nan kos Burkina Faso la fe zem sentar pour intervenir taba ariam saba ngwen fa da yenen nan tondo triapio enki bombo arindin wini am sa no war kane yusuka mese cathédrale ya tin catholique wete tin catholique wendo ngwa ya tingaro bakasanga cardinal Philippe wetra ngwa kumas men ngwanku mes mango rendina woni kilam telefon kilam ko sa Burkina Faso nem buida fangel kape go sumenga nimba ninge ton sambo bonti covid 19 ren bangeti wakat kan yalla sina watara ne Abdel Aziz Yagibo zinde wendo kasangwa el pam venam Elise Cabri Tigun catholique kambazin kabnawono wa anaman tiengre a kristo lo mwenge ya siti mara bimi yo kokolo kabiton tenga la bosro ademande sino kane ne fa de rom. C'est une grande joie. Ya suno kasenga kontondo ton kusta wena barka. Ton walunda zabra na yel wena trupu subla barka option to mobiga tana wa fa ton de yinga de son fils pour nous sauver. Cathédrale wa arquesti un catholique tor saba sambekane sin yisi ya na yilen kosum saba wenti lafi la yo kokolo le bon waton tenga pourra. Nous célébrons vraiment la vie. Ton mandat sur nous bala wena ndika vima on konisal oblika biga vima on bobla Marine Joseph yawa ya bolson tarpang ni duni pagini ton somba men ko vima à l'humanité pour protéger la vie. Tenga taw dambu so sen kap nawle wanyi kaseto nezi romantique tier kipsa option dat bumninga yati lafi le bon waton tenga pourra la tenga gan bane adion kanga nakina linso sangana resenket la fo wenge obsakala me cathédrale loin barka Elise Cabre bangati fa do comme Jésus comme tu tiktiere bangati sa ne bon église assemblée de Dieu wendo kasuma église centrale wa kane tede bay sekata guna yibe ko wala sin sekata yongen nangu fa do rom idna mun gilam ti sa nan koy sin tarpanga nyambara yaisiye ramani rabe mbur ba bilfo ti fa da wana fa tondo adia koy mengre pasteur Jean-Baptiste Rwamba syndic tasnen tede ba fa gel kapé son wa église centrale l'assemblée de Dieu renemi kamte pasteur son wa koy ça Amusa wetra go longer wonda na 25 rebe ko ba mazine bene nguna yibe ko idnan to ankela pasteur Jean-Baptiste Rwamba bam sinya église centrale Assemblée de Dieu tawr saba bam ko isla wotone rundo ya Noël la dati tondo tien da ju Christ Roma bumba yibla mam gomne neba am yela bla me wakat ninga maris na tondo ba tame donc ne wonna bum fa tara wakati nyarab ka bebe ni wonna man sigal bum ninga fa na pa ma pitsku la bum yibi soba yate malekra mayela pekima to brazura bemi ton vie dunia kanga pourwa rabema ya usro ba ne bara wa rabema kene ba usro pa me zabahan la man dunia fa wa rabema ya usro la ton ya olantara farada si ala finabiya sieti obbe meton darfa halti tawakata sabo da waton patron zurabe mummi wan pa matonda wenam sam basta yi tabam dabo rewa e pour da wenam barka rende na mi gala meti senke de biolo ora nen tigra min to yum fa sa wa penre cardinal Philippe wetra go zen da koise nantas Burkina Faso namboida
rona yomda tom kange pitsame to jang sa koise nantas Burkina Faso nembuida fa gel kape tin catholic tierba la wan to ambe toran yida Burkina Faso nembuida nem Burkina Faso sen pam zule se yom kanga pour en 2020 yom to se yom pisiri wati nan bidkin kan yom to se yom pisila yembra ti yuzule skanse abum sun karango bo andunia fa gel kape Cardinal Philippe Poitra woni to bam tara tiebon teknem sabawende yom pa ningers nan kwana yina fa neman ko Burkina Faso nembuida fa gel kape waysinda pam ko san kila zabe nan le brampi same lin Cardinal Philippe Poitra ko na kellen to bam ko sala wotone woro tingalo yuringa Cardinal data même pour ce sambisi la mabisa zanfa moemba romik neba protestant namba catholique namba sendir so wona karambisa fa wala les enfants sami demande Noël kipsa ya duni torfar da kipsa ton so la Jésus Christ rom kipsa bi wendi ur pam perle kunwo kuni option sudugu tondo option sudugu dunini buida fa gilli ton ma sœur de mère zekr kuisi na ni tabisa yin malek ramba amperwende yete wena pam perri tini sala bamsan nonga pam la fiteng zubu adem sambisi yumda sonluwa et bon da wende talore ne yala fa bumzanga basa coronavirus alo ne yala fa bumzanga ninkura terrorisme yel kan sa fa namsa nimbuda Burkina Faso la duni point wala Pape François tonti ngaroba 540 bidizang famon ermau tiesranem to zindi tele balon watne wumtaba la zemstaba bidmao tinata ban tum zindi tele bala ntwem mana tenga edmao ti edbam taban pase bang tab zindi tele balam bisi ton nongolma nentaba la zindintara nentaba rende Cardinal Philippe Poitra ko sala wato na Santas Burkina Faso nembuida warsan da to asingra bangeti sene yum sarati wato ne yam nikram ti sene kina awata ne zulese nebsen kenti akiyare nebkere kinan ti aram pang taraban lengaden tabgadan ti tengna shirgun lui rinda buni kam na ilanti el kanga boye minisa ni singeta nya ko ga to be kesa to ndebs na singe ya bum je sinkane ya bum sing zaman bala rati to sa wanya fote hakika fo lengra wa game fo jongra wa game ona ngar sa fo ko fo bum se wa ba fo nan fo wala fose fo hon fo wala fosra rama pang isimbe fo yisu wa fangir kepe bam na yame wa karkan bon bam na ngom na fo wa fangir kepe net sa wa ken ngom da yemre lengre langre ram pang ntwe mosa hakika wampa fon ne da ne wampa fon nan to fon ne da woni zulese rentum kan ar sen sa kebe kitba ya na munigi ariya zaman da raba lab sinya rende sen wasa taba mi kamta arasmani zundi longeronda zekan tokne se kuzon wazin bene e tokan kelere nyodo nentumda Élysée sulninga sengeta nyukolre iworo tenga poka wulgame tibam nangan mabnenga ne ramla nisba sandikal sura yogo nyuram singilim nenga obuligame tobnanta la tum tir sombonti alkotes randa yumda man vesro balasani police gela mi comité 2020 wa solo su fam son li kabam tout ça table kwa la pisob la yemre obsuka ne pisnas la yoba man kalam la handik ne pina la yoba gelwa nga buligam tia ne pila ni man kalam son tunira ma yumbu c'est pas un contrôle de masse vesco payket nantigma ninguida man be soye ayo kane ya wala makarbu ti solo zu fam sansindi ne bla ni sepsan fawa tonna mana vesco ni bamba bazu tonna mana vesco ngese sami kameta soba ya soma ampali kwa la ratosi yel kabe la sami kameta lika wala ramsi yelimnenga. Si c'est fondé, ça va servir au juge plus tard pour la procédure pénale. Dans la misager qui est sous Nelson Ken sous le Zuku Yoron Dikram si Limnenga,
ton an kitame ta fous pour un cas à sans fousser hami kameti flèche yi wili kameta pali krami la flèche hampa yibene titumna ti olewa kinra edmi mitu wakat kanga asobali karatose l'ivresse devrait être une connotation de puceau, une connotation verte. Ya soma tinet fa gunsa ramni se ba son kontob zamskhara bala woto nenimbuida la sawa mi kameti visra pole mi kameti net muram arsi pour yawar son bonti amanda ti ka tous ko avon tek million nu se fa likidi yaw ram furna wakit yaw tous ko pa fo mbaw yelan konfmenga ren haya isa mute pato en dekno baram lati trano da biri 15e sle gus ni ram ni ngam sambonde watuntum basfo ram ni ngam sambonte kilo ram ni ngam sambonte kum kokolo nyam men la rade men na sungro zangne el kanga ringa fangir kepe smanda tia sandalam damba tia poli ramba tia fangir kepe na ketenga adatun adam bisanye koklab suntum da poli municipal fangir kepe single wakat kanan to anta yom sara ki wara ma yibatabo obna ya hamta ton adam bisanye koklo bien metal go ni bamba rende dia pousse fangir kepe tabo hay ton mana yingil game senten to pam zini ngambase rahmani zundi ne sa ne kone singi chef réalisateur ni de fa sin tome te to anta se ko isa lakna tabon podi fa gil kepe nge poria sare tabo la kan bil po mbala bal makke singalo watara wafula ani mugan kɔnɔna do sira kasara o kɛra sababu ye ka se ka adamaden 300 ani 60 ani 1 ka se ko sira yo kasara lo sigira an ka jamana kɔnɔna nga o cɛma do 40 ani 6 olu ni toro la o 40 ani 6 ni toro kɔnɔna tan ani segi wa o sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa dɔrɔmi sira fanfɛla la mbalma Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile aw tiyɔrɔsi abaka jabaranso kabini aka fabara wagadu an ka tile fɛ fori ba aw kelen bɛlɛ min ye sanbe fori ka di kirikeni bɛɛ lajɛlen ma Burkina Faso ani duniya fantan an ka télévision fanga bɛ se yɔrɔ minɛ ani tile an ka bi ka kunnafoni bɛna taa bila o seli do kan fana an bɛ taa daminɛ ni an ka selibo sira ye ka ɲɛsin ka taa an fɛ wagadugu kɔmɔ bɔbɔdila so ka ɲɛsin ka taa dugusɛn caman na an fɛ Burkina Faso o bɛɛ ye suba n ta min ye Yesu Krista wololon ye o ye k'a ta kunusu kana bila bi sɔgɔmada na o kɛra nusɔn dɔ ye kalanso ani diinaso caman kɔnɔna na o ye o ka dalakan di ka ɲɛsin ka taa Yesu Krista k'a sɔnna ka min di an kɔsɔn an ka se ka yatinɛma sigi ka fili ka taa a kan o senfɛ seliw kɛra weleli kɛra ka ɲɛsin ka taa banasi min fɔ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka faamuyali kɔrɔ don an ka ciden mun tun bɛ la Karola Bamugo ani an balimancɛ Lasina Watara olu ti an ka cidenw kɛnɛ kan nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. Kunusu oti suba mi ewa chrétien catholique fe olu ka suba fleni ewa o yinusondaje ka sekata Yesu Krista ka sekata abisimila sabu ewa odoni mi nouvelle kuye o Yesu Krista ka wololoye o yi selike ewa donc la kera selikera ka nyasin kata do nyina kata here ko fanfe ben ani adamadiya se ka sabati to gomna an fe faso konnana olu kera no suba ni mi Yesu Krista ka wololo suba ka soko laira ewa mi waduka cathédrale ba konnana cardinal Philippe Ouedraogo aka seli konnana ay weleli kampo kadi aka dina duma sarabulo mo blando ka yesin kata coronavirus kala ko fanfa anga seko o labato wala ka no ya koroshi ni nga seli ani seli to tati kilinye ayera ka foko ni suba ni mi Yesu Krista ka wululo wo fe e wa Burkina Faso ani fantana ni bella wa ayera ka foko bella geleno ka seko kanke kile jango Yesu Krista ka kawalu amyuti ka aka dunia lasiki konnana anga seko sabati anga seko ke ka yesin kata lakanda bali amsigini ba anga jamana konnana kenya bali amsigini be anga jamana konnana nimbe ewo ona na fara anga dege no kado kaseka Yesu Krista o mabal anga seka ka wululo kaseka abisimila kanya ni odina nyamgo yedo era ka foko chan ya uluka cathédrale konnana o yiwele kan boka di o ka ay wadina duma dina de o minni ala fe o yi akaseka hereji uluka
kɛnɛya ani adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na fasodenw u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ nin seli ni kɔnɔna don ani diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ u nana fara o kan ka se k'o kan kɛ kelen jango nin seli na a ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna komi an fɛ Burkina Faso a bɛ cogo min na an bɛnnen don ba kelen de ani fa kelen denw. Welelikan di mɔgɔ ma hali bi ko hakili jigi sariya bolo bɛ sen kan ka taa kɛnɛya bolo fanfɛla la min coronavirus kɛlɛko fɛ o ka se k'o labati u y'u ka seli kunɛ cɛ ka se ka duwawu ɲini Burkina Faso ye duwawu ɲini wa mun bɛ dege kɔnɔ lakanda dege kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ o ka se ka bɔ nin kɔnɔ na ala ka sira yɛlɛ o ye ka se ka to adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na lakanda bɛ se ka sigi ka na an ka jamana kɔ coronavirus bɛ sen kan an ka se k'o labatu an ka se o ɲɛnagba kelen dɔ fana min ye mɛrikaw fɛ olu fana ka selibo na o ye duwawu ɲini ayiwa ala fɛ o bɛ se ka fili hɛrɛ ka se ka jigi fasodenw kan cogo min na bɛn ani adamadenya ka se ka sabati fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ ani diinɛdenw o ka se ka tagama ala ka sira fɛ sabu ayiwa maa caman bɛ bi o bolo bɔ sini bɔ o la ayiwa adamadenya tɛ bɛ ka se k'o kan nin su minɛ kɛ sabu ka se ka welelikan ani ladilikan di ɲɔgɔn ma min taara bɛn ni Yesu Krista ka wolo ye ka se ka faamuyali kɛ don an ka ciden mun tɔgɔra Adama Giti ani Musa Sabadogo olu ti an ka de kɛnɛ kan nka lelo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. Décembre kalo tile 24 ka taa bila tile 25 don a b'a dɔn ko nin ye suba ye chrétienw fɛ ka ɲɛsin ka taa o ye Yesu Krista ka wololen o senfɛ don Burkina Faso an fɛ dugusɛnw bɛɛ la wa min ye chrétienw ye ka ɲɛsin ka taa protestants ka l'église o bɛɛ ye taama bila o senkɔrɔ ka ɲɛsin ka taa wolo ni a kana kɛ o kɔfɛ sabu Jésus nalen o tɛ dɔwɛrɛ don o ye dunuya ka kunnawoloba dɔ ye ka ɲɛsin ka taa a nana ka se ka min kɛ ka se ka an ka juguyaw ta ka se ka taga n'o ye. Unu su kɔnɔna don o ye chrétien ka welelikanba ye o ka se ka kɛnɛya d'u ma a hɛrɛ lakana de Burkina Faso ma ka taa fara nin wagati min na k'a di diinɛdenw ma. A yɛrɛla k'a fɔ ko nin Yesu Krista wololon ka suba kɔnɔna na wagadu chrétien olu y'o kan kɛ kelen ye o ka l'église so kɔnɔna na o ye dariba min ka ɲɛsin ka taa an ka jamana ka yiriwaliko fanfɛla la Burkina Faso dɔrɔn tɛ don ani jamana yɛrɛ kɔ kan fana o senfɛ Temple Emmanuel 1200 logement na o taara so yɔrɔ ka taa sɔrɔ min ye diinɛdenw ye olu y'o kan bɔ ka di Yesu Krista ma a ka wololon kɔnɔna na a kisi ka na olu sutura komi ale wolola cogo min na ka se ka adamaden sutura. Mi o ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ka wele kana a yɛrɛ k'a fɔ ko canu an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka hinɛ ɲɔgɔn ma komi Yesu Krista tun hinɛ ɲɔgɔn ma cogo min na o yɛrɛ k'a fɔ ko nin suba ni o tɛ dɔwɛrɛ don o ye ayiwa donba ye ka ɲɛsin ka taa diinɛdenw fɛ o b'a laɲinina adamaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ o ka jija ka se k'a to ayiwa min ye yɛrɛsɔn ye ani yɛrɛ tali ayiwa an ka se k'an yɛrɛ di Ala ma ayiwa ka se k'an bolo da an dusu la fɛn fɛn b'an bolo an ka se k'a tila n'an sigi ɲɔgɔn ye mun bɛ dɛsɛ kɔnɔna na an ka se ka miiri ka se ko o dɛmɛ k'o bɔ siga kɔni don na ka se ka dumuni dɔ ma ani ka se k'o bilasira o ka se k'o yɛrɛ ta nin ɲɛnabɔ in kɔnɔna na welelikan bɔra ka di a ka diinɛdenw ma sariya bolo min bilalen se ka taa coronavirus kɛlɛko fan fɛ an ka se k'o labatu. Amuto alebele dina sa kan ka bele amuta bo mi église de l'assemblée de Dieu la fana ulu fana o ka seli o yoke biso madani na ka yira ka foko chano do mundo e wa idon bay anga se ka fle ka se ka nyon wali mono ka wele kambo ka di mogoma anga jantu ngona anga miri ngona anga jugiya bla ko fe e wa fora chogo mine anga se ka bolo do nyon bolo ka se ka nyon sutara ulu be ke sabe ka se ka anga dunya la si ka soko o dia ambulu kora ka se ka famera ka do anga chido mutu mekele kan o yi Musa Wedrago ani da ulu nga nelo kera sabe ka se ko labe an ko lajɛ pasteur Noël sunu o ye bɛɛ ka seli de o ye Yesu Krista ka wololen de o sababuya kɔsɔn don a ka kan o ye ka se ka seli di ni o ka diinɛdenw ma o ka se ka Yesu Krista ka sigi kɔnɔna na dunuya kɔnɔ a ye kɛwale mun kɛ o ka se k'o labatu o le kɔsɔn don min ye pasteur Jean-Baptiste Rwambaye min ye église centrale ka ɲɛmɔgɔba ye don ale a y'a yira k'a fɔ ko canu ale ka diinɛdenw bi sɔgɔmada na o ye seli mun kɛ ani su kɔnɔna na o ye seli mun kɛ o ye ka ɲɛsin ka taa Yesu Krista wolodon taara sigi cogo min na ani kɛwale jumɛn na an bɛ se k'o kɛ ka se ka Yesu Krista ka sɔn kun an yɛrɛ la alebele o y'a yira k'a fɔ a filanan don a dalakantara bila min kan don o ye ayiwa ko Yesu Krista a kɛlen bɛ ka se ka ko min mɛlɛkɛ don mɛlɛkɛ min don ayiwa a sigira k'a bolo da ayiwa Burkina Faso kan ka se ka to ka kɔrɔsili kan n'a y'a kɔrɔsi lakanabaliya min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna don ani ka ɲɛsin ka taa bana min donna dunuya fɛntɛnna b'a a bɛ mɔgɔ bɔnnaw sigira n'i y'a jaabi minɛ a ni bana donna an ka jamana kɔnɔna na saya ma caya tɛ kosɛbɛ ni Yesu Krista ka ɲɛsin ka taa min ye ayiwa Ala ka ciraden ye ale kɛlen bɛ ka se ka
ka ke meleke ka se ka bulu bura Burkina Faso kando o ye kuna wulu baye aka kan an munira ka de an se ka an ke wo chugu dora jongo ka se ka to e wa min ka se ka somo ke ka to do an ladu o ye here ko fon fela an baraka ka to oro fon fela adama de abse ka sabati chugu mine foka sase bidoni na do ale ka wuli kan yi do an bolo franyo kan amalla kana wakati la ani ka yese kata bana jugu manga jamana ko na an se kan bolo franyo kan ala ka kuma ko an na se ko lasi ko fo o ka walu kan se ka to an sembo ala ka kura aka chugu do na an se kan kesri ni ala ka dalaka olubna se kan sutara banane sutara mtanga chibara laban kuma fara chugumna anga kuma ba kono ministra la kandan ku fanfela la akasara bonyana nyina sanna anga jamana kono san wafla ani mo kono ministra yi kasara monka utara be wa saba ani tan ani keme wa saba ani keme ani bi wor ani kelima nga o chema do ni akara sabe kaseka saya e wa kem wa saya binani ani woro e wa man binani ani woro oni toro la o binani woro kono na tan segi o sorla kanyisen kata doro ministra fanfela la e wa wulil kambora sen fanga gouvernement nyonje basi ka bo ministre somtano kata anga lakanda ko kuna o kaseka ferata o ifsra di polsuma o kaseka korshili kanyasin kata kaseka famer karodo anga chido muntu morla o ye ewa seku zongo ani rasmani zundi o luti anka seri o keneka ngandelo kerasobe kaseku labe ankulaje ministre soma sigino kata anga lakanda ko kuna do o ka baraka dam sigino kata lakanda ko kuna abado ku sonsa ni sanyelma selu mana se avec bono bade kata ni ko stra kasaro ka chefana o ko son do mini egwa wakaduka dugusin lakanda ko kana do egwa akenbe kaseka ke digu bado en fait anga gouvernement fait kanyasin katauka ni wakati na egwa machama egwa obudlomi obusu olume kesabe kaseka na stra kasara chama wala ke ministre ni nyonyi bani sigi nyina sanina sara bulubuna takanyasin kata doromi no mumena seka tuko bulike strada konona eba no sika sika bula kene doromi kasa yerola eba buna sarayro buluka ayra ka foko nyina san wafla ani mugan konona do eba srai kasara mo bono eba awa saba ani kema ani biworo ani kili o jema do binani ani woro olu sa soro eba binani woro konona do tan segi eba obeso la kanyese kata doromi stra fanfe gouvernement ko bina kroshi chamalo bla 5 mimela kesawa kaseka dobo anastra kasarola nini menena ka sababia ka aka dromi fanvelala do kasra bonus mugomado c'est des bolo bina bloquant o koso bina sigaske ko ka jolu boko sigaske ka fle na sorla ay bo doro sorla ika jolu konena o sababu le kara ay bo ini kasra ni kasra ka do ay bo critiquer la bina sigi o koso ka se ka sariya bolo aka baraka menan jilo ma baraka menan mi ka se ka kurushi do ay bo bulkana ulla na sorla ay bo sigaske kara ne fiendo bina bula ni fieni ya yira ko amenna benkan lama o ya yira ka foko yi doromi ishululo o senfa ay bo se ka bora e bobuna sara bolo bleka mimi menena o senfa kayira ka foko stra kasara ka sababu ya taraka dromele abuna dam na sara bolo muna blaka alman muna blaka obuna ta wake mafuka tabla million duruka o yibele kambay anga se ka jantu an yero ni sanyelma fetuna anga yere kasi kaseka to kisifana Mbalo Burkina Faso tilon kanu awanga klife furi kuna chante fana anga dokun ka barasin kuna binache nala intene wele rana mbaw soro tukuni siro kelenga alibele anga selu sami furi ba o kelenge bella gele akanata anga barabtara alibele atambura alibena sika flakan firfirla tiga anikle asambe sambe wodi sanne hande noga e jow lewru décembre sattuma Noël ino tawale aduna Allah ndu e wodi leydi meden Burkina Faso do sakirabe on pamanno wonno ko chrétien be mbaldi hankinde ndelle sakirabe fa hande sattumaji wakkati watugol hitande nde ino garda e masibaji sanne yimbe ino pemmundura don en sanne noy wonono battare laamu ndenago leydi meden darori fa sakko di masibaji ndelle sakirabe kebon famde joni o mido lamdo do moy wonno neddo muydo fa hande torrude kambe hokkobe kibaruji journaliste be ndelle sabo odon paami kambe be ni ibe ciappa fa hande hono e dum wono joni ka wadude be ndelle dum en sabide waldere mabbe ino nodda fa hande dum wono battare haddu laamu leydi meden tinno daranade e darude ngal do golla gilla masiba o wada
bisimilla moɗon ndelle sakiraɓe inan toɓɓe kibaruji moɗon ndelle ono sakiraɓe miɗi wi on jaam ñalluɗon ndelle joni o en puɗɗiran fa hande ɗum woni joni o ka kibaru sattuma gonɗo e leydi meɗen hande ɗum woni sattuma Noël on en jeehan nokkure fa hande nokkure mawde ɗum wono kamɓe chrétien to wiyete cathédrale ton ndelle keɓon famna jemma hanki nde e ndelle kamɓe ɗum wonno joni o ka catholique en ɓe fof ɓe kawri toon en hanki nde ndelle ɓe mbaldi toon e julde e fa hande e jaɓɓade fa hande neɗɗo ballowoɓe moɓe mbi ndelle ɗon e fa hande yiɓe kolli ɗon en fa hande ɓe gara o jemma koye laatakino jemma fa hande tedduɗo e maɓɓe woodi de fa hande ɗum wonno joni o ka jemma moɓe gari fa hande e yettude Allah e dow hokkudeɓe fa hande moƴƴereji kewɗi woodi e fa hande waddandeɓe ɗum wonno joni o ka ɓiɗɗo ɗum wonno denowoɓe ballowoɓe kamɓe koɓe kolli ɗon ndelle dow ɗon e fa hande duɓe kolli ɗon e haddu hoore maɓɓe e fuu ɓe kolli ɗon ndelle ɗum wonno ko cardinal Philippe o holliɓe mbi o jemma ino laati jemma ko teddi e maɓɓe sanne woodi do o jemma do ɓe ngari fa e yettude Allah e dow muɗum ndelle keɓon famde ɗum wonno jemma hanki nde cathédrale ton ndelle hooreɓe laamu ɗum wonno leydi meɗen woɓɓum en ko heewi mum ɓe futawama toon ɗen fa kawrite e kamɓe catholique en ɓe julde toon ɗen ndelle sakiraɓe cathédrale toon en e jawɗono doni ndenagu ni e fa hande cellal ɗum wonno ko ɗum wonno joni ko koɓe kollodiri toon en ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e fande ho ɗum wonno laamu en leydi meɗen ndi kamɓe koɓe kolli ɗon en joni o ka koɓe kollodiri hakkude maɓɓe ɗon e dey noyi watte dey cellal e fa hande jaam e ndenago warta leydi meɗen Burkina Faso ndelle o jemma koye keɓon famde ɓe jaari ɗum e tawe fa mon maɓɓe fo yaago ɗum wonno hono laabi biyaɗi yimɓe ndewa fa kisa ɗum wonno ñaw coronavirus ngu ndelle sakiraɓe ɗum wonno ko waɗi fa hande ɗum wonno cathédrale toon en hanki nden en ko kamɓe chrétien ɓe fof ɓe mbaali ɓe juula ɓe jangga ɓe kollodira haqqilloji ndelle sakiraɓe dow ɗon en fa hande ko feeti ɗum wonno cathédrale toon ndelle keɓon famde nokku futo église ji tawa leydi ɗum wonno lengallude Wagadugu ɗon woodi e nokkuje to wiyete temple ɗon e fof ndelle keɓon famde chrétien ɓe kawriti toon e fof ndelle ɓe mbaali e julde e fa hande kamɓe e yettude fa hande joni o ka Allah a yeddu ɗon en fa hande ɓe noddodiri fa hande no wonno ne watte de heɓe jaam cellal e ndenago warta leydi meɗen Burkina Faso fa hande keɓon famde dow ɗon hanki nden Adama Giti kamɓe Moussa Sawadogo tawno tom ka Boubacar Boli ino holla en ko waɗi église ji ɗi hanki nden hano jemma faltiɗo o mopere en ɓe adi feccere jemma ɓe juuli ɓe jimi fa ɓe meccito garangal annabi Isa e ley adunaru ƴuwde juulirde maɓɓe mawde nde Wagadugu e tawde juulirde Emmanuel de 1200 logement mopere en notike noddago ñalande nde en l'endroit des fidèles chrétiens miɗo roko mopere en fuu to woni neɗɗo fuu ada wakkati o jogito e ɓernde muɗum tawa jam mo gaɗata odu to laato ke e ley juulirde tan de tawa fay so an e sakike maɗa cawronoɗa ɗum gollira jam yeeso muɗum mais aussi pour faire la paix avec son prochain. garuɓe fa juula ɓe mawɗo muɓɓoy nam nodda ɓe neɗɗo futtinno e wallude e waɗande ɓe wala bawɗe moƴƴere Noël pour nous représente hano julde Noël yo ko tijji sanne saabu yo ñalande nde neɗɗo momin dewi o warinno e adunaru yo neɗɗo du jinganowo jaam ndelle miɗen du o tawa jaam tawe ele ɓerɗe ɓikkoye adama en fuu et même de chaque citoyen. ndelle mo pere en nan nodda yimɓe maɓɓe neɗɗo fuu sawrano bandu de en fuu gaɗen duwawu fa ndenago heɓe woɗi keɓen kisen naw Covid-19 ndelle sakiraɓe ɗo wonno to kibaruji e rimede annabi Isa haaɗi ko wonno ko kamɓe chrétien ɓe kolli ndelle sakiraɓe keɓon famde ɗum wonno sattumaji watugol hitande ɗe ino garda e fa hande masibaji kewɗi hono accident ji yimɓe ino pemmodira ɗon en saabi ko ɓuuri heedu fof a tawan o yaruɓe ɗum wonno doro ayo ndelle keɓon famde fa ɗum en fuɗɗoyi to seɗɗa battare laamu ɗum wonno daranide fa hande ndenago yimɓe kamɓe ino kolla ɗo en fa hande journaliste en no wonno kamɓe ɓe anniyori fa hande gollude fa reena yimɓe fa hande dow masibaji accident ji ɗin ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e fa hande do kanko ɗum wonno Rasmani Zundi kamɓe Sekou Zongo ɓe tawno toon ka Boubacar Boli ino holla en ɗo en fa hande no wonno kamɓe policier ɓe e gendarme ɓe gollirta
ƴuude keŋal nde neɗɗo fuu jaruɗo fa sulide adi laawol laamu e nde faami fuu hoyanta ɗum e ley gallure Wagadugu ɗo ni wonno ko kamɓe daranoɓe ndenagu yaaduji e laabi ɓe jottini sabu e ley hitande nde goniɗe nde policiɓe gaɗi etu tawi basibaji e ley laabi waɗi hano kanƴe ujunaje tati e hemde capanɗe jeego e go'o ni e ley majjum mayɓe capanɗe nayo e jeego e ley mayɓe ɓendu sappo e jeetato maɓɓe ɓe kay fuu yo culiɓe de adi laawol ndelle ɗum waɗi ko battare laamu kinninde ndenagu adi dabere neɗɗo fuu mo ɓe darni ɓe gaɗan etu ɓe dara yalla doro no woni ɓandu mum na andire alcotest. C'est pas un contrôle de masse. wana neɗɗo fuu momin kawri wonno ko dannete ye wana noon ɗum yarata jonka so ni hano basiba waɗi de caabiɗo saɗɗo on huuɓida fuu min adam pondirga nga min gatta e muɗum min dara yalla moy woni jaruɗo bagi ele maɓɓe so ni noon woori fuu haya haala ka yettinte yeeso caroɓe jonka pour la procédure pénale noy wonno no ɗum yarata aranden fuu min kokkan ɗum wonno hano jomum kuɗolngol jotolngol jomum adangol muɗɗo de fuufa so ni jomum yari fa suli fuu kuɗolngol laatoto huɗo heccuel ndelle anon joom en yaaduji tinnoɗon rentoɗon koy sabu ni wonno ko kamɓe policiɓe ɓe yamiri amma so ni on jeddide on gaɗi fuu jomum yomnete almanda ƴuudi ɗum wonno ujunnaje hemde fa yaade milioji 5 CFA meɗe ayo ndelle boboɓe tinnoɗon ya paama no jari toon dorongo en seɗɗa sakiraɓe en jaran yesso saabu de keɓon famde ɗo nde o hawride hawrunde ɗum wonno joni o ko hokkoɓe kibaruji fa kolla yimɓe leydi meɗe yimɓe adunare Allah fum sappugoji temuɗe ɗi wonno ko jowi dow journaliste en ley Burkina Faso ɗo haddu sakiraɓe ley lewru wotuɗo ko watta hono journaliste en tato cappanama e dow warede ɗum wonno joni o kalli leydi men andaka ɓe wonno wonɓe gaɗa majjum ɓe ɗum saabi de walde hawrunde fa hande baali daraniɗe ɗum wonno démocratie e baali parti politique ino nodda ɗo e fa hande battare laamu ɗum wonno ndenago e fa hande saria fum tinno darangal o gollam ndena ɓe en journaliste en sappanaɓe ɗo ayo ndele keɓon famde kenga nde ɗum wonno wakkade jonde nde en nongo bakkuda kamɓe Isiaka nana tawno toon ka Boubacar Boli ino tindina en ɗo e fa hande noy wonno no gollal ngal yaari kenga yimɓe kokkoɓe kibaruji tato maɓɓe wonno ko sappana e ley golle muɓɓoy fa nisi warede feydu yo Sidiki Dramé Seri Bawla e Tawtilaji Bama moy en wonno goniɓe na sappono ɓe yimɓe haala ka ika haɓɓi ko e baale kewɗe jinganoje woɗore kokkoɓe kibaruji e tawti ko tomotti jeyi waɗanede e ko hana waɗede e ley gurdam muɗum en préjugé des auteurs de ces intimidations fa hande min mbawa wiude ke yo o waɗi ɗum ma o to waɗi ɗum amma waldere centre national de presse Norbert Zongo e baale kewɗe fuu na nodda gouvernement golla golle mum sabu yo kam jeeyi renude tomotte fuu ko ɓuri fuu kokkoɓe kibaruji e yimɓe daraniɓe kaani ɓikkoye adama en jooɗiɓe ele saare e guure fuu population des villes et des campagnes ndelle iɓe banto laamu Burkina Faso e yimɓe daranoɓe saria filo dabre majjum ɓe cappono goniɓe na kulƴina kokkoɓe kibaruji ɓe il faut rien minimiser comme Gesuma l'a rappelé tantôt tafay gotum huyfine koy sabu so ni on daari hitande fa Norbert Zongo wareno nde ni ɗum fuɗɗiri yimɓe no wiyano nden duke yo o fena nde o anda ko haalata de fay goto sappanakimo faado o wara ndelle e ngal lawal du sey pilote en ya dabre majjum il faudra que nous restions sur nos gardes ndelle hano baale gonduɗe ɗum wonno jonde nden naɓe nodda yimɓe Burkina Faso ummo de heɓa kabden e kaɗoɓe ɗen wurude ɓe sembe non watta fa laamu potodiral tabita leydi meɗen woodi sanne belle sakiraɓe ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi kenga ndelle keɓo kaaɗi hande ndelle kenga nde e miɗo wofuno e wiide on ɗum wonno laamu meɗen joƴinteno hande ka keɓon famde sakiraɓe wo altinere warore noga e jeetati lewru ɗum wonno ko laamu leydi meɗen fo joƴinte ndelle fadde e majjum fo sakiraɓe Allah holle e ñalade majjum Allah ren e rena koreji meɗen e rena leydi men fofo moɗon kirten e jaam